जय जगन्नाथ सांगमाने OSSTT 2024 एंट्रांस टेस्ट आपण मैंने किपर अप्लाई करेंगे आपण स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो जनइबी एवं जदि यार नोटिफिकेशन टी आपण मैंने देखी ना ताहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देदेवी आपण मैंने जाकि देखी नेबे डिटेल नोटिफिकेशन आपण को जणाई देछि ताहा आपण मैंने देखी नेबे। तो चलतु वर्तमान वीडियो को स्टार्ट करिए। डिस्क्रिप्शन रे मु आपन को अप्लाई लिंक टी दे दीजिए आपण मैंने तार ऊपर क्लिक करके ए बड़ा पेज टी ओपन होबो। देन क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करनेबे। क्लिक कला परे एटी आपण माने को रजिस्ट्रेशन करिया पई पड़िबो जोटा कि फास्ट आपण माने को निजर नाटी को देबा को पड़िबो। देन नाटी देला परे आपण माने को निजर पासवर्ड टी को क्रिएट करिया पई पड़िबो। देन पुणी थरे आपण माने से जो पासवर्ड टी को देथिबे ताको एटी आपण माने री एंटर करनेबे। री एंटर कर सारला परे एटी निजर कैटेगरी को सिलेक्ट करनेबे। SC ST OBC जहाँ भी आपण मानकर कैटेगरी अछि आपण माने ताहा सिलेक्ट करनेबे। देन आपण मानकू एटी निजर मोबाइल नंबर टी देबा को पड़िबो। निजर 10 डिजिट मोबाइल नंबर टी एटी दला परे आपण मानकू एक्टिव ईमेल एटी आपण मानकू देबा को पड़िबो। निजर एक्टिव ईमेल देला परे आपण मानकू सिंपली सबमिट ऊपर क्लिक करिया पई पड़िबो। सबमिट ऊपर क्लिक कला परे आपण माने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करनै चंती। तो एटी आपण मानकू ओके करके ए बडे लॉगिन पेज टी ओपन होबो। देन मोबाइल नंबर टी को एंटर करनेबे जोटा कि आपण माने रजिस्ट्रेशन बेले देइथिले ताहेटी आपण माने एंटर करनेबे। देन आपण माने जे पासवर्ड टी को क्रिएट करचंती ताको एटी एंटर मार देबे। देन आपण लॉगिन ऊपर क्लिक करनेबे। देन आपण मानकू गोटे वेरिफिकेशन कोड निजर मोबाइल नंबर रे जाइथिबो। पांच डिजिट रो वेरिफिकेशन कोड टी जाइथिबो आपण मानकू मोबाइल नंबर रे ताहा आपण माने एटी एंटर मार देबे। देन आपण मानकू वेरीफाई करिया पई पड़िबो। वेरीफाई आपण मानकर एटी सक्सेसफुल हे जाइछि। देन पुणी थरा आपण मानकू लॉगिन करिया पई पड़िबो। लॉगिन हला परे आपण मानकू गोटे ए भड़े पेज टी देखिबो जोटरे आपण मानकू पेमेंट करिया पई पड़िबो। यदि आपण माने को कैटेगरी बिलोंग करचे ST हेले आपण मानकू 600 टंका पेमेंट करिया पई पड़िबो आ जनरल हेले 900 टंका पेमेंट करिया पई पड़िबो। एटी आपण माने को थ्रू रे पेमेंट करि परबे आपण माने UPI थ्रू रे मध्ये पेमेंट करि परबे किंबा स्कैन एंड पे रे भी पेमेंट करि परबे। यदि स्कैन एंड पे रे पेमेंट करचंते ताहाले आपण मानकू QR जनरेट करिया पई पड़िबो। जनरेट कला परे आपण माने स्कैन करके एठी पेमेंट करनेबे। पेमेंट कला पर ए भळे आपण मानकू एप्लीकेशन देखाइ देबो जोटा कि आपण मानकर फास्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन रहिबो। एठी आपण मानकू निजर ना डेट ऑफ बर्थ देबा को पड़िबो। तो चलंतु एठी नेम टी को एंटर मार देबा। देन निजर एठी डेट ऑफ बर्थ टी को आपण माने एंटर मार देबे। एंटर मार सारला परे आपण माने एठी जेंडर टी को सिलेक्ट करनेबे। जे मेल कि फीमेल आपण माने ता सिलेक्ट करनेबे। देन सिलेक्ट कला परे आपण मानकू निजर आधार नंबर दबा को पड़िबो। एठी आपण माने निजर आधार नंबर टी को दे देबे। आधार नंबर टी दे सारला परे आपण मानकू एठी डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट आपण मानकर कास्ट सर्टिफिकेट को अथॉरिटी रे इश्यू करा हिची तहसीलदार कि आ कोनसी तहसीलदार आपण माने दे देबे। देन कास्ट सर्टिफिकेट नंबर टी दे देबे एवं तार इश्यू डेट टी आपण माने दे देबे। देला परे आपण मानकू कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करिया पई पड़िबो जहार साइज 100 KB रु कम हेतिबा दरकार। तो चलंतु अपलोड करनबा कास्ट सर्टिफिकेट टी को अपलोड कला परे आपण माने तड़को आसीबे। देन एटी देखिबे आपण माने
ଫିଜିକାଲ ଡିସାବିଲିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ नो ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି 50 KBରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଜ୍ଟି କମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଫଟୋଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ସାଇଜ୍ଟି ଅପ୍ ଟୁ 30 KBରେ ରହିଥିବା ଦରକାର, 30 KBରୁ କମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ତଳକୁ ଆସିଯିବେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ ମଦର ଫାଦର ଆପଣମାନଙ୍କର ମଦର ନେମ୍ଟିକୁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଫାଦର ନେମ୍ଟି ଏଣ୍ଟର ମାରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କି ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ ୟେସ୍ କରିନେବେ। ୟେସ୍ କଲା ପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣମାନେ କୋର୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଟା ମାରିଦେବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଇନ୍ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ नो କରିନେବେ। ଯଦି ୟେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ नो କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ଟିକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର ମାରିଦେବେ, ଆଡ୍ଟିକୁ ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ପୋଷ୍ଟଟି ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟର ମାରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପିନ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ସେମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅନଟିକ୍ କରିକି ଏଣ୍ଟର ମାରିଦେବେ। ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଇଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହିସାବରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଯଦି +2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କାଟାଗୋରୀ ଯଦି ଦେଖିବା, କାଟାଗୋରୀ 1ରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ 1ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାଟାଗୋରୀ 1 ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ଆଉ ଯଦି କାଟାଗୋରୀ 2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏକାଡେମି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ନିଜର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଏଠି ନିଜର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ଟି ଦେଇଦେବେ, ଯାହା ଯାହା ଅପସନ୍ରେ ମାଗିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଟେକେନ୍, ବୋର୍ଡ଼, ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ +2ର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟଟିକୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର +2ରେ ଥିଲା ସେ ସବଜେକ୍ଟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟର ମାରିନେବେ। ଏଣ୍ଟର ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି +2 ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, CHSE କି CBSE ଆପଣମାନେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ମାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ତାହା ଏଣ୍ଟର ମାରିଦେବେ। ଦେନ୍ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ବି ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ଥିଲା, +2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟର ମାରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଭିଜନ୍ ବା ଗ୍ରେଡ଼୍ କେତେ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି JPG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कौन करछन्ते जदि कैटेगरी 1 रे करछन्ते ताहले आपण माने बीएड करथिबा दरकार जदि कैटेगरी 2 रे आसुचन्ते ताहले बीपीएड एडी एंटर मार देबे देन मेथड सब्जेक्ट आपण मानकर सब्जेक्ट कोन थिला ताहा एंटर मार देबे देन इंस्टीट्यूट टी एटी आपण माने दे देबे देन एनसीटीई इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू एनसीटीई एटा आपण मानकु सिलेक्ट करिया पई ही पड़िबो जदि करू नांते ताहले एलिजिबल हेबेनी तो या को यस कर नेबे देन बोर्ड किंबा यूनिवर्सिटी आपण माने एटी दे देबे देन मैक्सिमम मार्क टी एंटर देबे देन मार्क सिक्योर एटी केते रखिजंती ताहा एंटर मार देबे तापरे परसेंटेज टी को एंटर मार देबे देन डिवीजन देन आपण मानकु जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अछि तार एटी डॉक्यूमेंट को आपण माने जेपीजी फॉर्मेट रे अपलोड कर नेबे देन सबमिट ऊपर क्लिक कर नेबे क्लिक कला पर आपण मानकु ए भड़ा इनफॉरमेशन टी पर्सनल इनफॉरमेशन टी देखेबो सब आपण माने पुनी थरे या को चेक कर नेबे आपण मानकर डिटेल जहा देइचंते ता ठीक अछि कि नै रीचेक कर नेबे जदि ठीक अछि ताहले आपण माने तळको करिवे तळको करके आपण मानकु ए डिक्लेरेशन फॉर्म रे टिक मारिबा पई पड़िबो जदि भूल अछि ताहले आपण माने एडिट करि परिबे देखिनेले आपण माने जदि ठीक अछि ताहले आपण मानकु डिक्लेरेशन एटी आपण माने देखि परछन ता ऊपर टिक कर नेबे जदि ठीक अछि तो यस फाइनल सबमिट ऊपर क्लिक कर नेबे अदरवाइज एडिट करके आउ थरे फाइनल सबमिट कर नेबे तो चलंतु फाइनल सबमिट करनवा एटी लिखुछि आर यू श्योर टू कंटिन्यू ओके देन आपण मानकु एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ए बडे आसीबो आपण माने ताकू आउ थरे देखि नेबे निजर डिटेल फादर मदर नेम एवं कैटेगरी देन आपण माने एटी प्रिंट कर नेबे।